समस्त को मोर नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुँची आपण मैंने बहुत भले भले थे। आपण आम वीडियो टी फास्ट टू लास्ट पर्यटन देखूँ गोटे गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु। हाँ 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 रही आपण मैंने आम चैनल को जानतु। आम वीडियो जब भल लगुच लाइक कमेंट शेयर करने को जमा भूलतुनि। हाँ आउ गोटे कथा कह मन भूली जाइली सब्सक्राइब करने को जमा भूलतुनि। आसन देखिबा आम न्यू ब्लॉग देखंतु आईना थाक एबे पोछा आउची। आईना जो काचटा सेटा पोछा आउची ना। हाँ केन सफा येला पूरा सफा देखा आउची केन देखन गुच्छाले सफा देखा वाह बहुत भल भाବରେ सफा येला आ केते तादरी लागितला अळंथु हाँ ग्लासटा पोछा हम देखु एठी पूरा ग्लासटा पूरा पोछा हो भल भाव पूरा ग्लासटा पूरा भल भाव पोछा हो। ग्लासटा टी भल पोछि दियो पूरा सहीटा साइकिल जेबा भाईरा के जानी माँ कुआड़े तो कर जाऊ ओहो से दिन तोराणी देखु एमती कुंडा लुण आ तोराणी दिखाई पिया को दिहब ताको छोट बाछुटे तो हाँ हाँ हौ ताले आउ कोठी बाछुरी साड़े अच्छी मम्मी तो कोट जाऊँगी कोई जाऊँ घर झड़ा हवा ओहो मम्मी तो जाऊँगी घर झाड़िया को घर झड़ा हवा एने हो तो घर झड़ा होची हाँ केते अळंद लगी एपट भी लगी केते झड़ा होची देखो हाँ ओहो से झड़ा हो एपटे बा केते लगी केते अळंदु एटी एटी रहीगला सेठी टिके पानी से अलिया पड़ती केते भी अळंदु लगी तो झड़ा ही सारे भी केते आ भी झड़ा होचे सैला तू एपट भी केते लगी पटे झड़ा होची झड़ा होची एपटे ताजाटा ना से केते अळंद लगी पटे तो कई जाते केते अलिया हो गले एबे झड़ा है कि ना झड़ा है कि केते पोक देखो उंचा हो कमी हो भल से हाँ खड़ी का झड़ी पड़ा तो खड़ी का झड़ा देखु एठे बाहर ए झड़ा होची झड़ा हो देखु आखिर पड़ा बाहर तो अभी झड़ा होची देखु झड़ा होची साढ़े कौन अळंद लगी बा जालियाटा ना जालियाटा भी झड़ा होची
କେତେ ହେଇଛି ଅଳନ୍ଧୁ ବନ୍ଧା ହବ ଓହୋ ଏପଟେ ବି ଝଡ଼ା ହେଉଛି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡଟା ନା ତୁମେ ଏତେ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି କେତେ ଅଳନ୍ଧୁ ଲାଗୁଛି କେତେ ଅଳନ୍ଧୁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେଲା ନାକରେ ବସିଯିବ ବା କୁହନ୍ତୁ ଏଠା ବି ଝଡ଼ା ହେଉଛି ଏଠି କିଛି ଲାଗିନି ଯେତେ ଅଳନ୍ଧୁ ହଁ ହଁ ଆଜି ଏତକ ଝଡ଼ା ହେଉଛି ତ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି ଏଇ ଚଢ଼େଇଟା ଦେଖ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି ସେ ଚଢ଼େଇ ନା ଫଟେଇ ଦଉଛି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁନ 3ଟା ନା 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା କ'ଣ କହିଲ 3ଟା ନା 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା 4ଟା ଅଣ୍ଡା 8-10ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଲାଣି ସଫଡ଼ି ଦଉଛି ଆଉ ବା ସେ ଚଢ଼େଇଟା ଯୋଉ ସେଇ ଚଢ଼େଇଟା ଏଇ ଚଢ଼େଇ ସେଠି ଏଇ ଚଢ଼େଇଟା ଏଇ ଚଢ଼େଇଟା ଦଉଛି ମାନେ ଦେଖୁନ ଅଣ୍ଡାଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିବ କେତେ ନା ନାହିଁ ଏ ସେପଟ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇଟା ବସିନି ଆଗଟା ନୁହଁ ପଛ ଚଢ଼େଇଟା ସେମାନେ ସବୁ ଥଣ୍ଟ ମାରିଦେଇକି ଫଟେଇ ଦେଉଛି ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କହିଲ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇଟା କାମ ଦଉଛି ସବୁ ହାତ ବେଳେ କାମ କାମୁଡ଼ିକି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି କ'ଣ କରିବ ତାହେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜିଟା ଆଣିବ ଆୟୁଷ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜିଟା ଆଣିବ କେତେ ଅଣ୍ଡା ହେଲେ ହେଇଯାନ୍ତା 8-10ଟା ହବନି 20ଟା ଛୁଆ ଆଣିବି 20ଟା ଛୁଆ ଆଣିବି ଆଗୁଆ କେତେ ଫଟେଇ ଦେଇଛି ପୁଣି ଏଇଟା କାଲି ଦେଇଛି ପୁଣି ବସିଛି ସିଏ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ହଁ ବା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ଏବେ ଘର ଧୋଉଛି ଘର ଧୁଆ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ଏବେ ଘର ଧୁଆ ହେଉଛି କେମିତି ଏପଟ ସେ ଘର ସାଇଲେ ତା ଘର ଧୁଆ ଏବେ ଏପଟ ଲିପା ହେଉଛି ଆଉ ଧୁଆ ହେଉଛି ଆଉ ଏପଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ଲିପା ହେଇସାରି ଓ କେମିତି ହେଇଛି ପାଣିରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ହଁ ଏମିତି ଏପଟ ତ ଲିପା ଏବେ ତ ଏପଟ ଧୁଆ ହେଉଛି ଚପଲ ଦିନ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିନଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ଏବେ ଧୁଆ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଘର ଧୁଆ ଧୁଆ ହେଉଛି ସେପଟ ଘର ନା ତା ଭିତର କେତେ ଅଖା ବା ଅଛି ଅଖା ତା ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଠି ନା ଓଦା ହବନି ତ ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ ସେଠି ଧୁଆଧୁଇ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନଡ଼ିଆ ଧୁଆ ହେଇଥିଲା ପଟି ଓଦା ହେଇଗଲା ବ୍ୟାଟ୍ ବି ଓଦା ହେଇଗଲା ବ୍ୟାଟ୍ଟା ଓଦା କରନି ଉଇ ଖାଇଯିବ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଲା ଏତକ ଧୁଆଧୁଇ ହେଉଛି ଆଉ ନା ଏପଟେ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇଗଲା ସେ ଘର ଧୁଆଧୁଇ ହେଇଗଲା ଏଥର ତା ପିଣ୍ଡାଟା ଧୁଆ ହେଉଛି ଆଉ ନା ଆଉ ଏଇତକ ଅଛି ଆଉ